the title for this week's lesson is Changes in Character. El título de la lección de esta semana es Cambios en el carácter. And for those who have not been here with us, Aquellos que son la primera vez que nos visitan, now we are studying about what happened after the resurrection. estamos estudiando qué va a pasar después de la resurrección. And with these thoughts in mind, we're going to speak about two characters, two disciples in particular. Vamos a hablar de dos personajes, dos discípulos en particular. Let's go to John chapter 20, verse 27. That's going to be our main verse. Nuestro versículo principal va a ser en Juan 20, versículo 27. Let's keep in mind it's a Bible study, so we can comment, we can ask questions. Acordémonos que como escuela sabática podemos comentar o preguntar. Let's just raise our hands to keep the reverence. Levantemos la mano para mantener la reverencia. So we can start from this side and we'll go around in circles. Y empezaremos de este lado y vamos a ir en círculo. La palabra del Señor dice: Entonces dijo a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y da acá tu mano y métele en tu costado, y no seas incrédulo, sino creyente. So here we're going to find that God is going to rebuke us lovingly. Vemos cómo el Señor quiere amonestarnos en una forma amorosa. The last part says, be not faithless, but believing. La palabra nos dice en la última parte, no seas incrédulo, sino And that's going to creyente. be like the main verse for this lesson. Y quiero tomar esas palabras como lo más importante de esta lección. Many times as humans we have the tendency to praise things that God does not praise. Muchas veces como humanos procuramos alabar muchas cosas, pero que a Dios no le agradan. And on the other hand, we don't value things that God values a lot and deeply. Y por otro lado, no valoramos las cosas que Dios valora y nosotros no prestamos atención. And a short reading here says, our Savior has no words of praise for those who are slow of heart to believe. Es interesante ver cómo Jesús no tiene ninguna alabanza para aquellos que les cuesta creer. This does not mean we have to condemn those who don't believe, No significa que debemos condenar a los but we incrédulos, should not praise their unbelief. pero no deberíamos alabar su falta de Sometimes fe. we're like, oh, he doesn't believe in God or His Word, but he's a good person. No deberíamos decir, no cree en Dios, pero es una buena Now, persona. don't get me wrong, this does not mean that he cannot be a good person to an extent, No significa que no sea una buena persona, but we are not to praise their unbelief. pero no deberíamos exaltar su falta de So credulidad. once more, this short quote says, our Savior has no words of praise for those who are slow of heart to believe in this last days. El Señor no tiene palabras de alabanza para aquellos que son incrédulos. Any more than he had for doubting Thomas. Así como Él no tuvo ningún tipo de alabanza para Tomás, que dudaba. So let's see what happened with Thomas. What happened with him? ¿Qué pasó con Tomás? Let's go to John chapter 20, Vamos aquí mismo a Juan 20, verse 24 and 25. versos 24 y 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. 25. 25. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, si metiere mi mano en su costado, no creeré. So to give a little more context to the story, Para dar más contexto a la historia, when Jesus first met with the disciples in the upper chamber, Cristo cuando se reunió con sus discípulos en el aposento alto, Thomas was not there. no estaba Tomás esa primera He vez. had heard the reports from the other Había disciples. escuchado los reportes de los otros He had discípulos. received abundant proof of the resurrection of Jesus. Había recibido muchas pruebas de que Cristo había But resucitado. unbelief filled his heart. Pero incredulidad llenó su corazón. The same happens to us today. Lo mismo sucede con nosotros. God gives us a lot of evidence. Tenemos muchas evidencias. We studied last week that Christ, as he was walking with those two disciples on the way to Emmaus, Habíamos visto la semana pasada que Cristo caminó con dos discípulos camino a Emaús. he was not appealing to their feelings or emotions. Él no apeló a sus emociones o sentimientos. But the Bible tells us that even though they were sad and with gloom because even though they believed in God, their expectations were not fulfilled. La palabra nos enseña que aunque se sentían tristes, deprimidos, sus expectativas no se habían cumplido. The Bible says that Jesus started explaining to them everything that Moses and the prophets said concerning him.
La Biblia nos enseña que Cristo empezó a enseñarles lo que los profetas y la palabra había hablado de And ellos. we are called to do the same. Y nosotros somos llamados a hacerlo. We are not called to gain members or disciples to ourselves, No debemos traer personas hacia nosotros, but we're called to bring people to believe in the Word of God. pero debemos llevar a las personas a creer lo que dice la palabra del And Señor. speaking about Thomas, it says Y hablando de Tomás, dice that his vanity was wounded, que su vanidad había sido lastimada. thinking that the Master revealed himself to the other disciples, but not to him. Él pensó, ay, el Señor se manifestó a los demás, pero no se manifestó a mí. And he was determined not to believe. Y él se determinó, entonces yo no voy a creer. He loved the Lord, Él amaba al Señor Jesús, but he allowed jealousy and unbelief to take possession of his mind and heart. pero él permitió que celos e incredulidad dominen su corazón. And this can happen to us today also. También nosotros enfrentamos el problema ahora. God's church is like a body. La iglesia de Cristo es como un cuerpo. And like the New Testament mentions, the hand cannot do the same that the feet does. Y la palabra nos enseña, la mano tiene una función, el pie tiene The otra. stomach cannot tell the heart, why don't you digest the food? El estómago no le puede decir al corazón, ¿por qué no digieres el almuerzo? Because that's God's plan. Es el plan de Dios que haya variedad. We saw it as we were doing the construction this week here with Master. Esta semana con los maestros hicimos una linda construcción. Everyone does something different, Cada persona hacía algo but diferente, it's all towards the same purpose, towards the same goal. pero todos trabajando hacia un mismo objetivo. And God has allowed, and He's the one that chooses this, Cristo es el que nos escoge and people that know more. y hay personas que conocen un poquito más Who God has allowed in His love and mercy to put in our lives so they can teach us and they can show us more about His Word. y aquellas personas que conocen un poquito más están para enseñarnos a los demás. But many para times, like Thomas, we allow our vanity or jealousy to not being able to hear God speaking to us through His Word. Ojalá que nosotros no seamos como Tomás, que dejemos que nuestra vanidad y celo empiece a interferir en el aprendizaje. It says Satan is at hand ready to suggest doubt. Satanás está siempre listo para colocar dudas. This happened from Genesis in the Garden of Eden. Esto pasó en Génesis, en el Edén. Before Eve felt, what did Satan plant in her mind? Antes de que pudiera desarrollarse esta duda en la mente de estas personas. God told Adam and Eve, "Thou shalt not eat of this tree, or you will surely die." Cristo había dicho a Adán y a Eva, no comerás de este fruto porque seguro morirán. And how did Satan plant doubt in her mind? ¿Cómo fue que Satanás plantó duda en la mente de nuestros primeros padres? He didn't tell her a lie at first, No mintió directamente, primeramente but he a Eva, used the same words that God told him in a different light. solamente que colocó las mismas palabras de Dios bajo una diferente perspectiva. Why doesn't God allow you to eat from every tree? ¿Por qué Dios no te deja comer de todos los So now árboles? she started to doubt. Y Why? automáticamente Eva empezó a dudar. And it's the same today. Es lo mismo que pasa hoy. Oh, you're a Christian. Why can't you not do this or that? You can do anything. Oh, tú eres un cristiano, entonces ¿por qué no haces esto o And he lo otro? starts to make us doubt. I'm sorry, you want to say something? Yeah, go ahead. I was going to say when I read this week, Y cuando estaba leyendo esta lección esta semana, what struck me algo que me llegó about how Thomas responded to this, Es como- aside from his pride or es como whatever. Tomás respondió ante la situación a pesar de su orgullo y todo eso. You know, his declaration was, until I see the evidence, Él dijo, bueno, hasta que yo no vea la evidencia, I won't believe. yo no voy a creer. And aren't we susceptible to that? Y as nosotros well? también muchas veces tomamos esa posición, Especially in the times we're living in now. especialmente en los tiempos que estamos viviendo ahora. You know, Thomas knew what the prophecy about Christ was. Tomás conocía las profecías He knew concernientes a that Christ was Jesús going to rise again. y él sabía que Jesús tendría que Just resucitar. like we have evidence within the Word of God that tells us what the signs are Así como prior nosotros to His second hoy coming. tenemos evidencia de las señales que Jesús nos dijo que sucederían antes de su venida. But some of us
are waiting for a checklist. Pero muchos de nosotros estamos esperando como una lista de ver las cosas cumplirse primero. And unless this happens, this Digo, happens, a and menos que this happens, suceda esto y suceda esto, as if we can contain God into a checklist of what we como que expect. nosotros pudiésemos limitar a Dios en base a nuestras We expectativas. doubt whether or not His coming is Y imminent. dudamos o si no, si su venida es o no es inminente. Even though we are being presented with things that slap us in the face. Aunque el Señor that we constantemente nos pone cosas that ahí en la time cara is almost evaporating. para mostrarnos que el tiempo se está evaporando, por así And it's decirlo. really necessary for us to understand the spirit that Thomas was Entonces operating es in, importante identificar cuál es el espíritu que estaba trabajando en Tomás, where he demanded that he would not believe donde él estaba demandando, yo no voy a unless he creer saw these hasta que yo vea con evidences, mis propios ojos. not recognizing that God can move the way He wants to. Sin reconocer que Dios, Él puede obrar como Él And desea. while He gives us guideposts, Y mientras Él nos da evidencias como He guía, does not have to drive down the street we think He's going to Él no drive. tiene que hacerlo de la forma que nosotros pensamos Because que He's tiene que hacer, God, porque Él and He es can Dios. do anything. Y Él puede hacerlo To fulfill como Él His quiere, word. para llevar a cabo su obra. So we can't be deceived by what we think is evident. Entonces nosotros no podemos dejarnos engañar por lo que yo creo que tiene que ser We evidente, have to listen to the admonition, be ready. sino escuchar la admonición, We estar don't know listos. when the Son of Man will come. No sabemos cuándo venga el Hijo del And He Hombre. gave us a prescription. He said, just like the man who didn't know his house was going to be broken into or he would have prepared. De la misma forma del hombre que no sabía que se iban a meter a su casa, si no We hubiese have hecho to be preparación. ready as well. Though I'm putting in my own. Ah, We have to por be poner ready mis as propias well. palabras, tenemos que prepararnos nosotros Because también. how God comes may not be the way we expect. Porque- Because He is God and we are human. Porque la forma en la cual Él vaya a venir puede que no sea la forma exacta como esperamos, pero Él es Dios, nosotros somos Our humanos. belief has to be rooted in Y His nuestra word creencia tiene que estar basada en su palabra, and arraigada that en He's su palabra. faithful, Y de que Él es fiel, not in a checklist. no en una lista de cosas. Thank you. So once again, it is Satan that suggests doubt. Entonces, nuevamente, Satanás es el que coloca dudas. And not doubts in the church No dudas en la or iglesia, doubts in the leaders. ni en los líderes. We can doubt as much as we want in those, Podemos dudar tanto como queramos en aquellos, but we should not doubt the Word of God. pero no debemos dudar la And that's why palabra. God appeals to us that He wants us to know Him personally. Por eso el Señor apela a nuestro corazón de que lo conozcamos personalmente. Because we are coming to a point of so much darkness Estamos llegando a un tiempo donde todo es oscuridad. that we cannot trust even our religious leaders. We saw what happens in the days of Jesus. No debemos confiar ni siquiera en líderes religiosos. Podemos ver lo que está So God pasando. is inviting us to trust in His Word. Debemos confiar en la palabra del But Señor. together with that, Junto con He eso, also tells us that if we open our eyes, Cristo nos enseña, si abrimos los ojos, we will find enough evidence for our faith. vamos a encontrar suficiente evidencia para nuestra fe. But God will never remove from Cristo any man nunca va a remover del todo all causes of doubt. oportunidades para dudar. Jesus does not praise unbelief, Cristo no alaba a la and incredulidad. He never commended doubts. Y Cristo nunca fomentó la duda. So let's continue our reading. Entonces vamos leyendo un poquito Now, más. maybe we can start here from Sister Holland and we'll continue. No, perdón. We're simple. Okay, so 26, and we're going to read 26 through 28, so each one can read one verse. Vamos a leer el verso 26 y 27 también, allí de Juan. A week later, His disciples were in the house again, and Thomas was there with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Now, verse 27. Ese sería para Maricita, la 27. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Now, 28. Oh, it's John 20, 28. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Now, in the midst of this review, Muy bien, en el medio de esta disciplina de parte de Cristo, yet we'll see God's personal love for Thomas. Tomás pudo mirar el amor directo de Cristo hacia él.
Nobody knew the doubts Thomas had. Nadie sabía las dudas que tenía Tomás en su corazón. He had not shared it yet with the disciples. Él no sabía realmente lo que pasaba en los corazones. So de when los Jesus discípulos. said this, Entonces, cuando Cristo dijo it esto, showed that he knew the thoughts of his heart. Cristo enseñó que él conocía los pensamientos del corazón. The Desire of Ages tells us that the doubting disciple knew that none of his companions had seen Jesus for a week. Todas las gentes nos enseña que ninguno de los discípulos habían visto a Jesús por una semana. He had shared this with some of the disciples, but Jesus didn't know about it. ¿No es cierto? Había conversado Tomás con los otros discípulos, pero Jesús no había estado presente. They could have not told the master of his unbelief because he had not appeared to them again until this point. Entonces, Tomás no había conversado sobre su incredulidad más allá de lo que se presentó en este And that is episodio. why he said, "My Lord and my God." Por eso es que dijo, mi Señor y mi Dios. I don't know if it's ever happened to you that God speaks to you directly. ¿Cuántas veces hemos visto cuando el Señor nos habla a nosotros directamente? And I don't necessarily mean like by an audible voice. No es necesariamente una voz audible. It can be through a person, it can be through a message or something you're listening to. Dios nos habla a través de una persona, de un mensaje, de un material que But leemos. you can identify it with it as if it was written just for you. Pero sí podemos identificar cuando algún mensaje es justo para nosotros. That should lead us to, like Thomas said, "My Lord and my God." Y esas son las mismas palabras que deberíamos decir como Tomás, mi Dios, mi Señor. Because it's a personal God. Porque es un Dios personal. And he recognized that when Jesus told him what it was in his head before he even told him about it. Y Tomás se dio cuenta de quién era Cristo cuando le habló lo que había dentro de su But corazón. once again, he did not face his doubts. Nuevamente, Cristo no alaba la duda. So here Jesus teaches us how we must deal with the doubtful. Entonces Cristo nos enseña cómo debemos comprendernos con los que dudan. With love, mercy, and compassion. Con amor, misericordia, compasión, Using the Word of God as our only foundation of evidence. utilizando la palabra de Dios como el único fundamento de evidencia. Sometimes we get desperate because we want to convince the person of the truth. We can't. Only the Holy Spirit can do that. A veces queremos sacudir a la persona para convencerla, pero no es nuestro trabajo hacer But eso. we must also warn that there's great danger in doubting God. Pero debemos advertirles que hay peligro en dudar la palabra de Like Dios. I usually tell people when I study the Bible with them, Cuando yo estudio la Biblia con alguna persona, you don't have to believe a word that I say. yo le digo, no creas nada de lo que yo You digo. can put everything that I say to the test. Tú solamente pon a prueba lo que Because yo te I estoy can make a enseñando. mistake, even with good intentions. Puedo tener buenas intenciones, pero puedo cometer yo mismo But errores. God has promised to teach each one individually. Dios ha prometido enseñarnos individualmente. While a at the cada same uno. time, He uses people to help us in the process. Cristo nos promete también ayudarnos en el proceso. So two things can be true at the same time. Así que todas estas dos cosas pueden cumplirse a la vez. Many of us, like doubting Thomas, Muchos de nosotros, así como el dudoso now, Tomás, Sister White is going to mention something very interesting concerning the testimonies, the spirit of prophecy. el Espíritu de Profecía nos da muchos testimonios con respecto a esto. There are many, like Thomas, we doubt of the testimonies of the spirit of prophecy. Hay muchos de nosotros que también dudamos con respecto al Espíritu de Profecía. And we're not willing to receive evidence from others or reports from others. Y no estamos dispuestos a recibir los buenos reportes de los demás. But we want to see the evidence for ourselves. Queremos ver la evidencia por nosotros mismos. And God counsels us to not set those people aside. La Biblia nos aconseja de que no pongamos a un lado a esas But personas. with patience and brotherly love, we shall exercise towards them until they come to a position, whether they are established or they are against us. Pero con paciencia, con calma y con dominio propio, poder compartir y enseñar hasta determinar si esas personas If we have están time, con I'm going nosotros. to share something that happened in her days in northern Wisconsin. En el norte de Wisconsin, la hermana White tuvo también que lidiar con There were algunas people who personas. doubted the spirit of prophecy. Había personas que dudaban sobre el don de But some profecía. people took an extreme stance with that. And they Algunas said, personas tomaron acciones drásticas. I'm trying to summarize it in case I don't have the chance to read it later. Estoy dando un resumen del tema. The pastor there took the position, well, no one who doesn't believe in the third angel's messages can come to this church. Y parece que dijo el pastor, ¿verdad? Nadie que no crea el mensaje de los tres ángeles puede entrar por esas But there were puertas. people there who were sincere, but they haven't had the chance yet to see for themselves.
Habían personas sinceras, pero no habían podido por ellos mismos conocer el mensaje. So, later God showed him that that was not the right, position to take. Entonces la palabra del Señor llegó y enseñó a este pastor, a este personaje, de que no era la postura But correcta with de patience tomar. and love, we must teach the truth to the person Que con paciencia y amor hay que enseñar a las personas until they make or take a final position. hasta que Against ellos or tomen una for. decisión. So let's go down to verse 29. Vamos al verso 29. John 20, verse 29. Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. So many times we want blessings from God. Muchas veces queremos bendiciones de Dios. But like God said here, Con Cristo we are blessed when we obey, when we believe at His word. We're not waiting for the evidence. somos bienaventurados cuando obedecemos su palabra sin ver evidencias. Should the world now follow the example of Thomas, Si el mundo sigue el ejemplo de Tomás, no one will believe until salvation. nadie creería para salvación. This does not mean, like I said, that we cannot doubt because we are humans. No significa que no somos prestos para dudar ya que somos That we humanos. can have questions. Está bien que tengamos preguntas, But we must not forget who are we questioning. pero no nos olvidemos a quién le estamos preguntando. For those who are parents, maybe you can identify it better. Aquellos que son padres pueden Or not identificarse necessarily mejor. parents, just when we deal with younger children. Cuando tú manejas a los niños pequeños And they doubt our commands. y empiezan a cuestionar tus Or indicaciones they doubt our counsel. y cuestionan tu consejo, How do you feel? ¿cómo te sientes tú, padre? And why do you feel like that? Y la pregunta, ¿y por qué te sientes así? And remember, we can participate. So I would like to hear at least a couple answers. Because I'm not a father yet, so I cannot say it from that Los que perspective. no somos padres no sabemos responder, pero los que sí, por For favor. those who are, respondan. how do you feel when your children doubt your authority? ¿Qué pasa cuando un niño Yes. desafía tu autoridad? And it doesn't matter their age. No importa la edad. Yeah, our boys are all in their 30s. Todos And nuestros hijos ya están en los 30. you want them to take your counsel because you've learned from mistakes that you've Uno quiere made. que ellos tomen el consejo porque uno ya ha aprendido de los errores que uno ha tomado. And you want to save them the same heartache and grief. Y uno quiere ahorrarles esos dolores y esos pesares. Yes, yes, ajá. Kiwi. I observed from my daughter, 17 years old. Y bueno, yo veo a mi hija que ya tiene 17 años. She trusts my input, Ella confía en lo que yo le digo, but she still wants to find out for herself. pero igual quiere hacer, digamos, lo que ella quiere descubrirlo por sí misma. Yes, yes. Ujú. Because you asked how does it feel. Ajá, cuando le pregunta cómo se siente eso. Frustrating and sad Se siente frustrante y triste. because if they just only knew Porque si tan solo supiesen where it's coming de dónde viene el consejo, they would benefit so much, right? sabrían que realmente solo es beneficio el tomarlo. Yes, yes, ajá. And the Bible describes when children don't obey their parents, Y por eso la Biblia describe cuando los niños no obedecen a los padres, it brings sorrow to the parents. trae tristeza a los padres. So that it's a little illustration of our relationship with God, Podemos ver entonces una ilustración de cómo es la relación con Dios. with the infinite difference that He does not make mistakes, but we do. Con la diferencia que Cristo nunca comete errores. So even with our genuine love and good intentions, we can still make mistakes because we're humans. Podemos tener buenas intenciones, pero aún humanos podemos cometer errores. But to doubt God in the fullest sense of the word, it's foolishness. Pero dudar a Dios sería absurdo, ¿verdad? So that's He's trying to appeal to our reason. Entonces Cristo apela a nuestra He, razón. like Isaiah 1:18 says, "Come and let us reason together." La palabra nos dice en Isaías 1:18, venid y estemos a cuenta. He does not appeal to our feelings because we know our feelings change sometimes, many times in the same day. Dice, razonemos juntos. Cristo no apela a nuestros sentimientos porque en un solo día podemos cambiar los sentimientos. So that's why He appeals to our reason. Él apela a la razón. So now it says, many who are given to doubt excuse themselves by saying that if they have evidence like Thomas, they will believe.
Algunos se excusan y dicen, si tan solo tuviera una evidencia, yo creería en lo que Dios dice. But when we are sincere, we do have evidence, and a lot. Pero cuando prestamos atención en el fondo, ¿verdad que sí tenemos evidencia? It's like I was telling my wife this week. Ahí vas conversando con mi esposa esta semana. What else can we ask God? ¿Qué más podemos When we preguntar al moved Señor? here, well, before I got married, we didn't know what God had prepared for us here. Cuando nos casamos, pues no habíamos mirado del todo el propósito de None of Dios. this existed. Había cosas que circundaban, But we were convicted that we had to move to the countryside. pero estábamos convencidos de que tenemos que vivir en el campo. I always tell people this was not my mom's first option, but it was the only one we were able to afford. Al principio dijimos, bueno, aquí donde mis padres es una opción, pero de pronto miremos otras. And the rest is history. And well, it's still happening. as we Pero speak. estamos en el proceso donde tenemos, ahí estamos. So when we do things out of faith in God, not like I said to a church or leaders or people, but out of a conviction between God and us, Pero como estamos convencidos de lo que el Señor nos ha dicho, estamos con esa convicción, lo que Dios quiere para nosotros. God wants to feed our faith, Dios quiere fortalecer nuestra fe. and He will always give us enough evidence. Así que el Señor nos ha dejado mucha But He will not evidencia. take all doubt, Y nosotros hemos decidido no poner duda en because He nuestra wants mente. us to follow Him voluntarily, Queremos seguir a Cristo even if voluntariamente. we're the most obedient children. Y también queremos enseñar y compartir con los pequeños niños. We don't understand everything our parents tell us. Así como niños no comprendemos siempre lo que los In padres fact, I dicen. always mention from my short experience of life En mis tempranos años, en mi poca vida que tengo, that every correction, every counsel that I received since I can remember, cada consejo, cada instrucción, desde que yo me acuerdo, as I get older, I just understand it more deeply. mientras voy desarrollándome y creciendo, voy conociendo y entendiendo It's not a más different counsel, it's the same one. lo que el Señor ha querido enseñarme a través de mis But now I padres. can see it from a broader light. Y ahora yo puedo Yes. mirar esos consejos con mayor luz. You mentioned earlier about the two men on the road to Y Emmaus bueno, hablando de los dos hombres en camino de Maús, who allowed their faith in Jesus to be shaken que permitieron que su fe en Jesús sea sacudida because of events and circumstances, por los eventos y por las circunstancias. to allow them to skew their understanding of the Y que word. eso hizo que se sacuda su entendimiento de la palabra. You know, in Scripture says that it is an adulterous, an evil generation that seeks a sign. Y nos dice la Biblia que una de las señales es que seremos una generación adúltera, perversa. Which paints this picture of what the deceptions will be at the end times. People will be deceived by their senses, Y la gente va a estar engañada por los sentidos, por lo que ve, por lo que oye. the things that they see and touch Porque and quieren feel, ver, quieren tocar, quieren sentir. and will lead them astray from the Word of God. Y eso va a hacer que la gente se desvíe de la palabra de Dios. So Jesus to dispel the depression, Y Jesús, para poder quitar la depresión que estaban sintiendo esos hombres, gave them a full Bible lo que study, hizo fue darles un estudio bíblico. giving them a full understanding of what the plan of salvation Darles un was. entendimiento completo de qué era el plan de la salvación. That's right. And also Jesus in his treatment with Thomas, Y vemos que en esta experiencia de Cristo con Tomás, he gave us a lesson Él nos dejó una lección. and how we must treat those whose faith is weaker. Debemos aprender a cómo tratar a aquellos cuya fe es inferior. It tells us that Débil. Jesus didn't overwhelm Thomas with reproach. Cristo pudo haber reprendido severamente a Oh, Tomás. you not believe this? And, you know, Tomás, ¿por qué no crees esto? But he did not enter into controversy with him either. Pero Él no entró en controversias con Tomás. But by his generous love and consideration, Por su consideración y amor, he broke down all the barriers that he could. rompió las barreras que pudo. And that's the example we must follow. Ese es el ejemplo que debemos seguir. So now let's go to verse 30 and 31 as we are near the end of the lesson. Vamos a leer versos 30 y 31, llegando al fin de la lección. Maybe we can start now from this side. Brother Warren, if you can help us with that one. And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that
that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing we may have life through his name. So it's interesting that there are many miracles that are not even registered in the Word of God. Miren ustedes que hay muchos milagros que hizo Jesús. But as we están saw last registrados. Sabbath, God does not want us to see Him just as a wonder, like maker, or as a just performer of miracles. No queremos ver a Jesús, como leíamos la lección anterior, de que Cristo era nada más un hacedor de milagros. And many times, all we want from God is that, just for Him to perform miracles in our lives. Muchas veces queremos que Jesús solo sea un mago en nuestra vida y haga milagros. But He wants us to have a relationship with Him. Pero through His Cristo lo Word. que quiere es una relación con Él. So I really like what Brother Mike mentioned concerning the two men on the way to Emmaus, Agradezco lo que el hermano Mike nos acaba de compartir. because de los hombres it de shows Emmaus. us the formula when we meet people who are not feeling good, or like mentally sad or depressed, or with troubles. Es como debemos acercarnos a las personas con tristeza, depresión, dificultades. There are maybe things that we can do, like even like therapies or whatever, Podemos utilizar remedios naturales y terapias, but the Word of God can heal the mind. pero recordemos que lo que sana la mente y el cuerpo integral es la But palabra. like Thomas, we doubt. Pero no podemos dudar como Tomás. Can this book actually help a person in that situation? ¿Crees que si tú tienes dudas como Tomás, puedes ayudar a alguien en una situación But the crítica? same Word that brought everything to existence, La palabra que trajo todas las cosas a existencia it's contained in this book. está contenida en este libro. And it's power of God to those that believe. Y es el poder de Dios para todos los que So creen. how did He cure this man from their unbelief? With a Bible study. ¿Cómo curamos a las personas de su incredulidad? Con estudio bíblico. Not saying what he thought on the Word of God, but it says that he went through them from everything Moses said, the prophets, and he was Jesus. He could have just spoken whatever he wanted. La lección es no explayarnos en las dudas de la persona, sino mostrarle las evidencias de la palabra de But they Dios. could see from the Word of God. Estudiar de la palabra de Dios. So let's we're gonna close with chapter 21, the first verses. Vamos entonces a leer los primeros versículos Let's read now 1 through 3 of chapter 21. de los capítulo 21, del 1 al 3. Because we're gonna finish now analyzing another character, Peter. Vamos a mirar otro personaje, Pedro. So John 21, 1 through 3. Juan 21, del 1 al 3. You can. After these things, Jesus showed himself again to the disciples up the Sea of Tiberias. And on this wise showed he himself. There were together Simon Peter, and Thomas called Didymus, and then Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and the two others of his disciples. Verse 3. Sister Barbara, can you help us now? Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we are going with you also. They went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing. So now, under what circumstances was Jesus going to appear to the disciples? ¿Bajo qué circunstancias ahora Cristo se iba a presentar ante sus discípulos? They were fishing. Estaban trabajando en la working. pesca. No, they were doing their secular things. Estaban realizando sus labores seculares. But what happened when the morning came? ¿Qué pasó al otro día después de amanecer? Let's see 4 through 6 now. Del 4 al 6. ¿Quién quiere leer? But when the morning had now come, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. Number 5. El 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. And verse 6. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Now, Jesus had a purpose in telling them to cast their nets to the right. Entonces Cristo les da una orden. Echen la red a su otro lado. When we look at what the Desire of Ages tells us, Nos dice el deseo de todas las he gentes. was standing on the right side of the boat, Cristo estaba colocado al lado derecho del bote, on the shore. allí en la playa. And that was the side of faith. Ese era simbolismo del lado de la fe. But they have to labor with Christ. ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Laborar junto con Cristo. So faith is not like passive.
Por lo tanto, la fe no es algo nada más pasivo, It's an active power. es un poder activo, It's something that we exercise. algo que se ejercita. The same way I cannot just contemplate a gym and then start building muscle. De la misma manera como cuando voy al gimnasio no nada más voy a contemplar las máquinas y decir cuántos músculos tengo. I cannot contemplate the word of God and its promises and develop faith. No puedo nada más mirar la Biblia y decir, quiero fe. Pero Unless no la I estudio. start working, but applying those promises into my A life. menos de que yo empiece a trabajar, a estudiar, a leer la So Biblia. that's why he told them to cast their nets on the right side, because he was on the right side. Entonces Cristo les recomendó y les dijo, echen sus redes al lado opuesto. al lado And here a derecho. beautiful quote to close, it says, if they labor in connection with him, Una cuota de la hermana White, una cita, dice, si trabajamos del lado de Cristo, his divine power combining with our human efforts, we cannot fail of success. su poder divino combinado con nuestro esfuerzo personal, no vamos a fracasar del éxito. So God wants us to cooperate with him. Por lo tanto, Cristo quiere que trabajemos y cooperemos juntos. And he promises to give us success. Y Cristo nos ha prometido el éxito. And to what extent? ¿Hasta qué extensión? If we were to continue reading, Vamos a seguir leyendo. they could even carry the nets. Si seguimos leyendo, vamos a encontrar que los discípulos ni siquiera podían jalar, tirar de la red. And going back to when we first moved here, Hace unos años atrás, cuando recién nos we would mudamos, just have meetings there in the house porch with a couple of people from the community. con algunas personitas de la comunidad empezamos a reunirnos en el porche de la casa. Never thinking that like all the other things were going to happen. Nunca nos imaginamos lo que Dios iba a hacer And are aquí. still happening. Y vemos como Dios trabaja diariamente. None of us are worthy of any of that. Ninguno de nosotros merece lo que Dios But merece. it's a divine principle. Pero es un principio When we divino cooperate with God, que cuando cooperamos con Jesús, God shows us in nature that He's a generous God. vemos en la naturaleza que Cristo es un Dios A generoso. mango tree doesn't give one mango. Un árbol de mangos no nos da un manguito. An avocado tree doesn't give one avocado. No tomamos un aguacatito de un árbol grandote de aguacate. He never gives enough just for one person. Nunca nos da un poquito a cada uno. el All Señor. His blessings, when used, multiply. Cuando las bendiciones de Dios son transmitidas y compartidas, solo aumentan Beyond what we can imagine. mucho más allá de lo que nos imaginamos. So we can doubt ourselves, we can doubt people, Podemos dudar de nosotros, de otros. we can even doubt our parents if you want. Puedes dudar de tus papitos But let si us not quieres, doubt the Word of God. pero nunca dudes de la palabra de So Dios. let's close with now verses 18 and 19. Vamos a cerrar con los versículos 18 y And now 19. Jesus speaking to Peter, Y Cristo está hablando a Pedro. who we know had denied him 3 times before his resurrection. Habíamos visto que Pedro había negado a Jesús 3 veces antes de su And here we find the only condition for discipleship. Y Cristo le va a mostrar la única condición para ser discípulo. In one short but very significant question. En una pregunta sencilla pero clave. 17 and 18. I'm sorry, 18 and 19. Verso Well, 10. sorry, 17 through 19. Yeah. Del verso 17 al 19. Sí, ajá. 17, 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 18, do you have how to read there? Verse 18. Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself, and walkest whither thou wouldst. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldst not. And verse 19 to close. This spoke he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me. So the question, the only condition for discipleship, Por lo tanto, la única condición para ser discípulo, and the question God makes to each one of us, ¿cuál es esa pregunta is, o do you love me? cuestión que nos pregunta Cristo? ¿Me amas? Dice Jesús. ¿Me And, amas? long story short, Una historia larga pero corta ahora. I think most of us know how Peter died. Vemos cómo Pedro, en su historia, él falleció, ¿verdad? He was crucified.
Pedro fue crucificado. And like it said here, when he was young, we see him running in the Bible, fighting with people. Vemos en la historia bíblica que Pedro era muy activo y dinámico. But now he was old. Pero llegó un punto en que ya fue viejo. But he truly loved his Savior. Y él amaba seriamente a And Cristo. he never forgot the compassion Jesus gave him, even though he rejected him. Y Pedro nunca olvidó la compasión de Jesús hacia él, aunque lo había negado. And when he was about to be crucified, Y cuando Pedro estaba siendo they crucificado, scourged him before that, like they did with Christ. lo maltrataron como a Cristo. And he was not thinking about himself, Pedro no estaba pensando en él, but he was remembering his master, sino que recordaba a su maestro and his love and his mercy and his forgiveness. y su amor, su perdón, su misericordia. And he told the Romans, I'm not worthy of being crucified. Y like Pedro my dijo a los Savior." romanos soldados, les dijo, yo no soy digno de Place morir me como Jesús. upside down. Quiero que me coloquen boca abajo. And it was the end of a true warrior for Christ. Y fue el final de un verdadero guerrero de Cristo. And may we follow his example Si nosotros también pensamos en ser discípulos of casting our nets on the side of faith, y seguir su ejemplo y poner a un lado las dudas y poner la fe, cooperating with God, cooperamos con Cristo, and also helping others, así ayudamos también a otros, dealing with them like Christ did with Thomas. tratándolos como Cristo trató We will always a come Tomás. across people who will doubt the message, Siempre va a haber personas que van a dudar tu mensaje, but we must not reproach the person, pero tú no debes reprenderles a esas but personas, reproach the doubt, reprender su duda. because we must love the sinner, Debemos amar al pecador, but hate sin. pero odiar al So pecado. may God help us, may God bless you all, thank you for your patience. El Señor les bendiga, gracias por su tiempo. So now we'll close with a word of prayer. Vamos a terminar con una oración. We'll have a 5-8 minute break and then we'll come back for the last part. Vamos a tener unos 5 minutitos de receso y regresamos para su... So let us close with prayer. Incline sus rostros para orar, por favor. Dear Lord, Querido Señor, we thank you for everything that you do for us. estamos agradecidos por todo lo que tú hiciste por nosotros. We recognize that there is nothing good in us Nos damos cuenta que no hay nada bueno en nosotros. and that you are the only one worthy of honor and praise. Y tú eres el único que es digno de recibir honra y gloria. Please, Lord, help our unbelief Señor, ayúdanos a combatir la incredulidad and help us to cooperate more with you. y permite que cooperemos más contigo. Bless everyone here in this day in a very special way. En forma especial, bendice a todas las personas que se han reunido en este lugar el día de hoy. We thank you for everything. Agradecemos por todo lo que In the nos name das. of Jesus. Y oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.